Magandang umaga guys, welcome back sa aming YouTube channel. Today is Liana's third birthday. 3 years old na po siya. So before she wakes up, may nabili po kami laruan na gusto niya. I-assemble namin para pag-gising niya ma-surprise siya. Tsaka mamaya po may birthday, may konting handa siya. Salo-salo. Salo-salo. So yan po ay tulog pa. So sana hindi muna siya magising kasi magsiset up pa rin kami. 5:30 AM pala. Kagabi gumawa natin kami ng salad. Tandagdag handa niya. Ito nga pala yung ating unboxing. Saka ito. Dalawa. Pero ito kasi dalawa yan tag-isa sila ni JD. Baka mag-away silang dalawa. Kaya binalawa ko to. Ay pala. Kinagamit yung ino. Ayun na siya. Ano ka pala kaya? Para hindi sila mauntog. Malaki kaya yan? Wala, parang malaki pala siya. Ay, si JD at si ano lang naman. Ayan, may libre pa siyang bola. Dalawa lang. Ito naman yung sa atin. Ito naman ang assignment ko, balloons. 3. Ang laki pala guys. Wala na, kuha niya na naman dun sala. Yan, ito rin. Nagawa ko na. Number 3. Dito ko yun ilalagay. Kasya naman siguro dito. Papunta na siya ng kusina. Nagsama si ate nag-vlog. Yan. Ilalagay na natin yung pinaka-ano niya. Anong tawag dyan? String. Baliktad. Madali lang naman pala siya i-assemble. Dito niya guys. Wow! Look! Look! Wow! Look! Look! Ito sa video na yun yung ganito. Ayun o. Kaya pala ikabit yan yung pinakagilid na. May pinakapaa pa siya. Wala. Ganyan na yan? Ayan, malapit na. Konti na lang. Ito naman yung nagawa ko. Ilalagay lang natin dito. Ito yung pinaka-banner niya. Ayan, di pa rin tapos guys. Sa sobrang laki mo nahirapan kami ha. Nabutan na kami ng araw. Natapos din siya guys. After of napahirapan kami dito. Naabot kami ng araw ah. Gigil na yung nagagawa eh. Yan, ikakabit natin ito. Ito na. Pwede magsabit-sabit. Yan.
Tag-isa sila ni JD. Baka may nakalak pa. Okay. Tulog pa siya. Diba? Tulog pa. Ito, tag-isa sila ni JD. Display lang natin. Kiss mo na si ate. Say good morning. Happy birthday, ate. Kiss. Kiss mo na, ate. Oh, sing na ikaw, sing. Happy birthday. Happy birthday to you. Kiss mo na si ate. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kadalong dyan yun. Kaya mo siya magbukos. Wow. Happy birthday, ate. Ay, may shirt na nasa gilid. Sa gilid. Ayan nga, may surprise kami sa'yo. Wow! Happy birthday! Ay, yung kanila. Wow! Yay! Happy birthday! Go inside, go, go! You guys go inside! Go! 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 Hindi dyan ang daan. Ito. Oh, yan. Oh. Pasok! Wow! Oh, oh, look, oh. Wow! Ball! Go, go! Jump! Jump! Okay, go get the ball! Get the ball. Si JD mauna. Awa na, di bida na. Awa na, di bida. Go yan. Oh, look si Ading, oh. Go inside. Go, go inside! Go na, go! Go kay Ading! Wow, yan na, oh. How old are you na? Ha? How old are you? Ayun na, ito sa ano? Ay, ito sa'yo ating. Wow, tag-isa pala sila. Hindi mo pa kaya yan. Sakay lang. Tulak ka na lang namin. Go! Go, yun. Tagalin mo na tao ka dito. Oh, no, get the ball. Get the ball in. Go, 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 go. Put your foot. Isang paalam kasi yun lang. Biro lang po. Tapon sila. Okay. Wow! Nag-crack na yata! Nag-crack na yata! Hello?
birthday! JD, say happy birthday, ate. Si ate. Kiss mo na, ate. Dali. Say happy birthday. Kiss na si ate. Kiss. Happy birthday, ate! Busy na maglaro sila. Wala na. Wala na. Happy birthday, ate Anya! Antok ka ba? Si JD yata mag-enjoy ah. Sabi niya na 3. 3-6. JD! Naging playground na. Ibaba mo yung ano ni JD dyan. Lagay natin dyan sa labas. Bubong. Parang playground na nila. Hindi na kami mag-play-play sa bayan. May slide na, may ano, paano bang kailangan niya? Galing ka, matalo ka yung bata ko. Labalag. Hindi ka man lang mabilhan. Isang laruan, di mabili. Magyan ng ganito muna, tapos yung Oo. artificial na daw. Patungan ng artificial na daw. Para maganda tignan. Kembot yan, kembot! Huh? What color is this? Pink. Slide ka na dito. Wow! No. Dayuan. Thank you ko na kay mami at daddy mo. Ha? Nag-thank you ko na? Oh, kiss mo na si mami. Kiss. Hello. At kay... Thank you po. Lola. And Lolo. Louder, E. Thank you, Daddy. Love you. Say love you. Say I love you na. I love you. Warning. Oh, baba. Dance. Paano dance? Oh, dance. What did you say? Thank you po. Mommy. And Daddy. Thank you po. Lola. And Lolo. Thank you po. Titas. And titos. Love you all. I miss you. Flying kiss. Oh, kiss mo sila, kiss. Kiss. Opo. Okay, paano yung kembot? Oh, pakita yung kembot. Kiss mo si Daddy. Say thank you kay Daddy. Dali yang. Yan na. Oh, dali na. Nakiss mo na ako eh. Halika na. Kiss mo Daddy. Say thank you, Daddy. Oh, yun, Daddy. Hug. Squeeze. Squeeze. Oh, happy birthday, baby. I love you. Pinunasan na. Wow, ang daming balloons. Wow. Jump! Aba! Galing nga! Jempot! Jadi, jempot! Oh, shoot na! Wait lang! Ana? Oh, shoot na! Shoot! Jadi, shoot! Shoot the ball! Shoot! Oh, jump ka? Paano nga jump? Jump, jump, jump! Jump, jump, jump! Yeah. Are you happy? Ah, pasok si Mami. Okay. Aray. Nahihilo ako biinog. Oh, jump! Jump, jump, jump! Jump! Happy birthday, baby! Baby, happy birthday! Yung stick kasi, ayaw. 1, 2, 3. Ha? Ipit. Hey, borrow lang, Mami. Okay? Borrow lang. Borrow your ipit.
Yan, dyan na daw siya matulog. Ay, sus, ay, sus. Nag-jump pa. Ay, sus. Nag-bounce ah. Ay, sus. Wala. Wala. Bounce, bounce. 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 Oh, ano yan? Oh, mami magyugyog. Oh, hindi na nga. Ha? Mek? Oh, wait lang. Ang galing ng tulugan na. Para ka namang palaka dyan. Oh, may patapik pa ng pa. Asus, asus. Ay, sus. Diyan ka na mag-sleep? Aba. Sud natin yung electric fan mo.